अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। जुनैद अकबर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके के नए सदर मोहतरम हैं, जिन्हें बकौल इमरान खान साहब और पीटीआई के सियासी रहनुमाओं के गंडापुर साहब की मुशावरत से ये अपॉइंटमेंट दी गई है, इस वक्त बहुत कड़े इम्तिहान में हैं। एक तरफ अमेरिका से मतलूबा मदद नहीं मिली इमरान खान साहब को, और दूसरी तरफ दो अदद मुलाकातें जो एस्टेब्लिशमेंट से गौहर साहब की हुई, उनकी खबर अखबार यह है कि फौज ने चिट्टा जवाब दे दिया कि जनाब आप अपने मामलात हुकूमत, पार्लियामेंट और अदलिया से खुद निपटाएं, हमसे किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस की उम्मीद मत रखें। इमरान खान अब दो एंड्स पर काम करना चाहते हैं, जिसकी वो पहले भी एक फेल्ड अटेम्प्ट कर चुके हैं। एक एंड तो यह है कि ऑपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड करके एक ग्रैंड अलायंस बनाया जाए, और दूसरा एंड यह है कि सड़क को गर्म रखा जाए और हुकूमत पर प्रेशर क्रिएट किया जाए। जहां तक बात है ग्रैंड अलायंस की, तो मेरी जाती राय या मेरी जाती असेसमेंट के मुताबिक खान हुकूमत बनाने के लिए अलायंस तो बना सकता है, मगर ऑपोजिशन में रहते हुए इस किस्म के अलायंस का बनना तकरीबन नामुमकिन है। उसकी कुछ वजूहात हैं, जिनमें टॉप पर ट्रस्ट डेफिशिएंसी है, एतमाद की कमी है। इमरान खान साहब आज जो बात करते हैं या किसी पॉलिसी पर बाकी जमातों से एग्री करते हैं, वो कितनी देर तक उस पर कायम रहते हैं, इसकी गारंटी खान के करीबी हल्के भी नहीं दे सकते। दूसरा ये कि जब आप एक अलायंस बनाना चाहते हैं तो आपको कॉमन ग्राउंड्स तलाश करने होते हैं और उन पर काम करना होता है, यानी कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप कॉन्फ्लिक्टिंग पिच पर नहीं खेल सकते। मौलाना साहब को अभी कुछ देर पहले ही 26वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिच कर चुकी है, यानी मौलाना ने पीटीआई के तमाम कंसर्न्स 26वीं आईनी तरमीम में एड्रेस किए और उनसे अप्रूव भी करवाए, और बाद में पीटीआई हर चीज से मुकर गई। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिक्वायरमेंट यह है कि मौलाना साहब सेंटर में तो उनका साथ दें और केपीके में जनाब ऑपोजिशन में बैठें। पीटीआई चाहती है कि जो लोग इलेक्शन हार गए हैं उनका इलेक्शन ऑडिट हो केपीके के अंदर, जो कि मौलाना साहब को किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मौलाना साहब भी पीटीआई की तरफ फरमाते हैं कि केपीके की हुकूमत फार्म 47 की हुकूमत है, लिहाजा अगर इलेक्शन का ऑडिट कराना है तो फिर जनाब तमाम केपीके के इलेक्शन का ऑडिट करवाएं। और ग्रैंड अलायंस ना बनने की आखिरी वजह मेरे ख्याल में यह है कि डीजल को सब्सटेंटिव कुछ सॉलिड फेवर्स देनी पड़ेंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गारंटीज देनी पड़ेंगी, और आप जानते हैं कि मौलाना डीजल को अपनी कीमत लगानी और अपनी पोजीशन को कैश करना बहुत खूब आता है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सड़क गर्म करने की फेल्ड स्ट्रैटेजी की। जुनैद अकबर साहब के बकौल कफन पहनकर और अपने जनाजे अपने वापस ना आने पर पढ़ लेने जैसे स्टंट मास्टर साहब होम्योपैथिक लीडर हैं। सो खान साहब ने होम्योपैथिक लीडर को एलोपैथिक से तब्दील कर दिया है, और वो हुकूमत को स्टीरॉइड्स के टीके लगाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान हिल जाएगी। पाकिस्तान की माशी हालत में इस वक्त किसी भी सियासी तहलके की गुंजाइश नहीं है, मगर हमेशा की तरह खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं जैसी अप्रोच रखने वाली सोच और रवैये मुल्क को तबाही की जानिब ही लेकर जाएंगे। कोई भी सियासी या गैर सियासी एंटिटी कब एहतजाज करती है और क्यों एहतजाज करती है? अगर एक जमात ये समझती है कि हुकूमत उनके जायज़ मुतालबात नहीं सुनती तो वो फिर एहतजाज करते हैं। मेरी कॉमन सेंस तो मुझे यही समझाती है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसे हुकूमत से बातचीत नहीं करनी, उन्होंने धौंस और बदमाशी करनी है। उन्हें आइन और कानून की हुक्मरानी को इंश्योर करना है, और आइन और कानून को पामाल करने के बाद उन्हें फौज की सियासत में मुदाखलत खत्म करनी है, मगर उसके लिए फौज सारे सिस्टम को तहस नहस करके खान को वजीर आजम बनाए। उन्हें अदलिया को आज़ाद करना है, अदलिया की फैमिलीज और पर्सनल लाइफ का ठट्ठा लगाकर, धमकियां लगाकर और लाइफ थ्रेट देकर कि अगर वो उनके खिलाफ फैसला देते हैं। फौज उनकी अपनी है, मगर फौज को कहते हैं कि अपने ही अदारे से म्यूटनी करो और उसे तबाह कर दो।
یہ ملک پاکستان تحریک انصاف اور خان کا اپنا ہے، مگر اس ملک کو IMF قرضہ نہ دے، اس ملک کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر پابندی لگے، اس ملک کی اندرونی سیاست میں ٹرمپ صاحب مداخلت کرے اور موجودہ حکومت کے خلاف سازش کرے، خدا را کوئی سائفر ہی آ جائے، کوئی دھمکی آ جائے، کیونکہ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ اب جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ وہ KPK کے اندر آنے والی اور KPK سے باہر جانے والے تمام سڑکوں کو، تمام راستوں کو بند کر دیں گے۔ کیا ایک سیاسی جماعت کو ایک صوبے کو آئسولیٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ یہ سب کرنے سے ملک اور اس صوبے کی معاشی اور معاشرتی حالت کو کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ کیا جنید صاحب نے یہ سوچا ہے؟ پھر اس سے ملک کی انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی پر کیا اثرات ہوں گے؟ کیا جنید صاحب نے اس پر کچھ سوچا ہے؟ KPK میں رہنے والے لوگوں کی روزمرہ زندگی کو یہ کس ایکسٹینٹ تک ایفیکٹ کرے گی؟ کیا اس پر جنید صاحب نے کچھ سوچا ہے؟ خان صاحب نے مجھے جو میسج آخری بھیجا تو اس نے کہا کہ میں نے اب وزیر اعظم بننے سے بہت آگے سوچنا ہے، اور آپ یہ پارلیمنٹ اور یہ ممبرشپ یہ ذہن میں وزیر اعظم سے آگے کیا ہوتا ہے؟ وہ KP کی حدود میں ہمارے جتنے بھی روڈ آتے ہیں، موٹر وے آتے ہیں KP کی حدود میں، چاہے بٹاگرام کوستان والا، اور وہ 3 ڈسٹرکٹ شاہراہ ریشم بلاک کریں گے، کچھ پشاور والوں کی نوخار میں ذمہ داری لگائیں گے، ہم موٹر وے پہ آئیں گے، ہزارہ والے ہزارے پہ، جو جتنے بھی پنجاب کی طرف یا جو باقی اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو ہوگا وہ پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوگا۔ جنید اکبر صاحب سلک روٹ شاہراہ ریشم کو بند کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں، جو شہرگ ہے CPEC کی اور ناردرن ایریاز میں فوج کے دفاع کی، یعنی پاکستان کے دفاع کی۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی اکانومی کو انٹرنلی اور انٹرنیشنل لیول پر نقصان پہنچانے کی تو کوششیں کر ہی رہے تھے، مگر پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے اس دفعہ پاکستان کے دفاعی نظام کو ہینڈل کرنے کی کوشش کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کاگل میں صرف ایک سڑک بند کی تھی، جس نے ہندوستان کے ایک بہت بڑے حصے کو باقی ملک سے کاٹ دیا تھا۔ ایک جنگ شروع ہوئی تھی جس کی قیمت بھی پھر دونوں ملکوں کو ادا کرنی پڑی۔ سلک روٹ یا شاہراہ ریشم کو بند کرنا ہندوستان کا بھی ایک خواب ہے، جسے پورا کرنے کا ارادہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان میں ٹارگٹس ایک جیسے ہیں، 9 مئی جس کا جیتا جاگتا ثبوت موجود ہے۔ کیا عمران خان اور ان کی نئی ایلوپیتھک لیڈرشپ کو اس کی اجازت دینی چاہیے؟ کیا مقبولیت کا مطلب یہ ہے کہ ملک کو اپنے ذاتی اقتدار کے لیے تباہ کر دیا جائے؟ کیا خان نہیں تو پاکستان نہیں کا نعرہ درست ہے؟ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔